Dr. Sangram Bromo, Honorary Secretary, Assam Football Association, and Advisor, OSD to Honorable CEM of BTR. Will unveil the trophy of today's 11th Jatin Islary Memorial Football Trophy 2024 here at Jahalau Sambla Bosomotari Playground, Horigaon, Satwinder, Salakati. Goodbye, boy, Kuba, I come say, Konataka Kalaya, Takulu had supported you. Bersama Mandaiba Hanzani Parbajara adalah Jangkrikang, man in white Jangkrikang, man in white jersey Jangkrikang, and man in pink jersey from Parbajara. Bitangmanjang जोंनि आलासि बिथांमोना सिनायथि लानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ जोंनि गेलेग्रा फोथाराव inside the ground. आरो लोगोसेनो बे समाव जोंनि आसाम फुटबलनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्राम ब्रह्म सार इस्लारी मेमोरियल फुटबल टुर्नामेंट यारे उद्योजक सालाकाटी स्पोर्ट्स प्रमोटर सोसाइटी सभापति और मोर शिक्षागुरु लक्ष्मीनाथ ब्रह्म सार और प्रमुखे सालाकाटी स्पोर्ट्स प्रमोटर सोसाइटी सकल विषयबबीया सकल आजिर এইখন উদ্বোধনী মেচতে উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ সকলো 11th Jatin Islary মেমৰিয়েল ফুটবল টুৰ্নামেণ্টত ইয়াত উপস্থিত হৈ মই বহুত নিজকে সুখী বা গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যোৱা বছৰ মোক মাতি ইনভাইট কৰা হৈছিল কিন্তু বিশেষ কাৰণৰ কাৰণে মই ইয়াত এটা জাগৰণ ফুটবলৰ জাগৰণ আমি আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আছো। Hello, Shraddha Rais, অলপতে আমাৰ বিশেষ ব্যক্তি আমাৰ মাজত Afghanistan, Asamau ISL जागासिनो दङ आसामाव संस्कृति जाना थांबाय नेशनेल फुटबल थांबाय गामिफ्राव बा गोबां ओनसोलाव साफा जाफिनबाय गथ' गथायफ्रा थांनानै प्रेक्टिस खालामनायखौ जोङो नुफैबाय जायगा पलिटिकेल लिडार बिथांमोना धन्यबाद साखाव লাগে Hello, Shraddha Rais, অলপ আগতে আমাৰ মাজত কিছুমান বিশেষ ব্যক্তি উপস্থিত হৈছে তেখেতসকলক আমি চিনাকি দিবলৈ হাতত লৈছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে Mr. Suren Singh Rai, President Salakati Block BPF,
তেখেতক মই এখন আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ जोंनि गेजेराव दंफैयो बिथां नयन कुमार नार्जारी सेक्रेटारि सालाकाटि प्राइमारि बड' साहित्य सभा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে মিস্টাৰ ৰহেন ৰায় ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সালাকাটি স্পৰ্টছ প্ৰমোটাৰ ছ'চাইটি। মিস্টাৰ ৰহেন ৰায় जोबोर मोजां मोनसे खाबु मोनदोंमोन ओहो बे समाव गलकीपारा जोबोर मोजां डिफेंसिव बहुत ही अच्छा मौका था फायदा उठाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिला लेकिन पास किया है बॉल को अपने टीम की तरफ गोलकीपर के पास और फिर जांगरी खान ने बॉल को रिसीव की डी बॉक्स के अंदर यहाँ पे गोलकीपर परपत जरा जर्सी नंबर 14 पास किया है जर्सी नंबर 8 को और फिर से वापस जर्सी नंबर 9 को और यहाँ पे पास किया है जर्सी नंबर 14 को लेके सालोंनो Opo mana?